नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आज न्यू ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आज मोर खुदुरुकुणी ओषा थिला। खुदुरुकुणी ओषा कौन कौन होची सब आसंते देखिबे। कौन कौन सब हैला वीडियोटा शेष पर्यंत देखले निहाती जानि परिबे। देखु नांती आमे राति रे आसी राति 4टा रे पहुंच जाइतिलु फूल तोलिबा पई। टुकुरी मुई गोटे मटू मुई कम बसी करनी अंडा अंडा किसी देखा जानी अपन मन देखि कोन कि पानी ए माने देखंतु थरुचंदी गाधेकी जेमि ताको सानो बणी छाया पिंदी बसिचंदी भगवान एरा बाडम पानी पानी अधा गाधी नांदी ये तो गाधी पूरा थरी गलान से चाल पलिया घर कि ना पूजा सनी बोला बाध्य जाई पारनी आंक मान को देखिबा थे कि अवस्था आंकर से दी जण ये होची तुम दीदी मु तुम भौणी देखुना कि थरचंदी ये देखो ठीक राखो से कोवाडे अन्नै ताउ पचारलो से खाली देखंतु हमर पूजा आरंभ हो जाई छी। प्रथमे मां मंगला को फूल देला परे बाकी जा पूजा हुए। आपण गाड़े केमिति पूजा करंती ता भी कमेंट रे निहाती जणबे। जदि भी किछि हमर पूजा रे भूल होथिबो दया करी क्षमा करी देबे। हमर तो 16टा कुठी करा जाए। आपणकर केतेटा कुठी करंती ता भी जणबे निहाती कमेंट रे। जय मां मंगला। वर्तमान ए माने धाइलो सब फूल तोलिया पाई सब तो कैमरा केमि देला पाई कोइ केमि धरती कोइ तो बाडा तो सिगारो एमति धोना लो कोइ मानु कंबे आ केमिति हां से आड़ी धरिबी एई पिन्नु शिबु का वीडियो न बने बेले को आड़ी थुई की करो रातले देगान तो आठ माने कौरा कौरा ना ठीक रहे हो सेथिपाई एई देहुरी आनी केवल दाई ठाकुर आउ नांदी आकु पिटिया कथा बंद करो से दही वर्तमान आमे मां मंगलांकर फूल आनिबा को जाउछु। बिल हुडारे चालिबा को पडुची केमिति काद देखंतु जे न चाली पारे ता गोड़ खसड़ी जीवाटा निहाती मुंड याडे ढुढा करियो। एई देखंतु आम गाँ रो बिल बाड़ी सी होती आम गाँ रो प्लांट को एंट्री नहीं आमर आमर कि कम प्लांट रे केमिति खसड़ा जागा देखंतु मां मंगला फूल पाई जाउछु आमे केते कठिन परिश्रम करके जाउछु। एमिति बिल मझी रे हुड़ा काउंचिया रे गुड़ गली जाउछु पूरा आंठे नेके तथापि आमे चेष्टा जारी रखिछु फूल पाइबा पाई। आमे केबे हार मानिबुनी मां मंगला पाई आसीछु माने फूल नेई की जीवु। फाइनाली मां मंगला को ने नांगुरिया फूल आमे पाई गलु ताको आनिबा को चेष्टा करूछु देखिबा कोन होउची केते सफल आ केते विफल। देखंतु मां मंगला पाई केते कष्ट करा होउची फूल आनिबा देख देखिया दी जन जाक चेष्टा करूछनी देखिबा लास्ट कोन होउची। आमे माने बिल रे पसिकी जा होउचू नहीं हब हब हाँ आलोटा कौन डालटा धरु हेडा आने पापाली हेडा हेपटा हाँ हेपटा धरु हाँ सहीटा जोटा धरचु सहीटा कंचा गछ सब जीवाम फूल होला बिछुआती फिछुआती थिबो बे हाँ ठीक अच्छे। देखंतु ये होची हम मां मंगलांक नेनांगुरिया फूल कमेंट सेक्शन में जणेबे आपण फूल एमितिका फूल पाइचंदी ना नहीं आपण गाडे कोन कहंदी एई फूल को निहाती जणेबे। ए देखंतु मां मंगला को नेनांगुरिया फूल हम फाइनली पाई गलु एबे रिटर्न कलु घर को। ये होचनी दी जण नेनांगुरिया फूल पाई चेष्टा करिकि सफल हेचनी कि विफल हेचनी आमे पाखु गले जानि परिबा। फाइनली आमे एति की फूल संग्रह करि पारिचु फूल नेनांगुरिया फूल। ये दुई जण बेहनी केमिति होचनी मुह को मुह देखि सी आगरे जने धरिकी जाउचनी फूल ये भी फूल बहुत सारा फूल पाइलु।
ମଲା ଫୁଲ ଆମେ ଉପାଡ଼ି ଦେଲୁ ସୁଦାନର କମ ଫୁଲ ଆଣିକି ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ଅଛୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ମିଳିଛି। ଏଇ ଠାକୁରିଆ ଆଣିଛି ପୂଜା କଣ କହୁଛି ମୁଁ ଦେଖିପାରିନି ମୁଁ ଆଳୁ ଚପ ଦାଳ ଦମ କରିବି ମୁଁ ଏତିକି ଫୁଲ ଆଣିଛି ବେଶୀ ଆଣିପାରିଲିନି ସେ 60 ମିନିଟ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଉରୀ ଆଣି ପଛରେ ଚାଲିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜି ନାହିଁ ଶାନ୍ତନୁ ଦଳ ହଉଛନ୍ତି ପଛରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଫୁଲ ଆଣିକି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଗୁନ୍ଥା ଗୁନ୍ଥି ହେଉଛି ପୁଣି ଏଠି ଠାକୁର କଲର୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏଠି ତ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଳ କରାଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଆଖି ଫିଟା ଯାଉଥିଲା ଏଇଠି। ଏବେ ଆମେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ପ୍ରଥମେ ବାଲୁଙ୍ଗା ପୂଜା କରିଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲୁଙ୍ଗା ପୂଜା ତ ମେନ୍ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଠି ଆମର ତ ତରଡ଼ା ଫୁଲ ଦିଆଯାଏ ତାପରେ ତରଡ଼ା ପତ୍ର ବି ହଳଦୀ 7 ଖଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ଆଉ କାନ୍ଧିଆ ପିଜୁଳି ଦାନ୍ତକାଠି ନେଉଆ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦିଆଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆମେ ପୂଜାପୂଜି ସାରିକି ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏବେ 12ଟା ପୂଜା ଦିଆଯିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟବରଣୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ବାଟବରଣୀ କରିକି ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଘରକୁ ନେବୁ ଘରକୁ ନେଇକି ତାପରେ ପୂଜା କରିବୁ। ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମ ଡେକୋରେଟ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତାହା ବି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆମର ରାତି ପୂଜାରେ ଦୁଇପଟ ସାହିକି ଯାଆନ୍ତି। ଆମର ଯେହେତୁ 3ଟା ସାହି ଟୋଟାଲ ଗାଁର ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ରହୁଛି ଗୋଟେ ମଝି ସାହି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାହିକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଠାକୁର କେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆମେ ଏବେ ବୋଇତ ବନ୍ଦେଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଲୁ। ବନେଇଲୁ ସେମିତି କ୍ୟାମେରା କାହିଁ ରଖୁଛୁ? ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଆସିଛୁ ବୋଇତ ବନ୍ଦେଇବାକୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବୋଇତ। ଏଇ ଉଠୁ ସାମ୍ନାରୁ ଉଠୁ ଟିକେ ଇଏ ହେଉଛି ପୂଜା ସାମାନ। ଇଏ ଆମର ସବୁ ବୋଇତ ବନ୍ଦେଇବା ପାଇଁ ଲଡ଼କି ଦଳ ଆଇଛନ୍ତି। ଏରା କାଳିଆ ମହିରା ଏରାକୁ ଦେଖାଯିବ ଏମିତିରେ କେଉଁ ସଫର ଲାଇଟ୍ରେ ଦେଖା ବି ଯିବ ଅନ୍ଧାର ଲିଭି ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେହୁରିଆଣୀ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବୋଇତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ରୂପବତୀ କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି କଳାରେ ଲିଭି ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବି। ତୁ ତ ଏତେ କଳା ଯେ ତ ମୁହଁ ବି ଦେଖାଯାଉନି ଖାଲି ଶାଢ଼ୀଟା ଚକଚକ ମାରୁଛି। ସାଇଜରେ ରଖାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ରାତି 4ଟାରେ ଉଠିକି ପ୍ରଥମେ ଠାକୁର ପୂଜା ସାରିବୁ ବୋଲି ଫୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମର ଆଜି ସକାଳ 9:30 ଭିତରେ ପୂଜା ସରିଥିଲା। ବହି ପଢ଼ାପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ସରିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଲାଷ୍ଟ ପାଳି ପୂଜା କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାହା ବି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କେମିତି କ'ଣ କଲେ ତାହା ବି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି ଆମର ଭୁଲ ହେଇଛି ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଇଏ ଥିଲା ଭସାଣୀର ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭସାଣୀରେ କେମିତି ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ପୂଜା ସହିତ ପୂଜା ଭସାଣୀ ସହିତ ଭସାଣୀ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଭସାଣୀ ହୁଏ କି ନାହିଁ ତାହା ବି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଯଦି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଭସାଣୀ ତ ନିହାତି କରୁଥିବେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ପୂଜାରେ କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ନିହାତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରିବା। ଆଉ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ବି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିବ ତାହା ବି ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ।